الحمد لله رب العالمين ناصر عباده المؤمنين ومذل الطغاة والمتجبرين ولو بعد حين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا لإعلاء الدين ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي رواه مسلم أزياء نيا بصرر 1 তারিখ 1 মাস 2026 আই অনারার বাই শেখ বুরহান ফুরা রোহিঙ্গা কওমর মুন্তি কিছু জরুরি হতালের হাজরই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু सबसे पहला अल्लाह सुब्हानहु व तआलार बेइंतहा शुक्रिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मीरे 2016 तिलती 2026 পর্যন্ত রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ রোহিঙ্গা কওমের আমানাল্লাহ কায়েম রাখিয়ে দেয়ানোর পরে মেহনত মুশকিল তকলিফ আর ইমতিহানের বাদেও अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मीरे हमर वरे कायम रखे दियानर वरे अल्लाह सुब्हानहु व तआलार बेइंतहा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह आर मोर पुरा रोहिंग्या कौमतु यान बुझिलो आफरिब आर अमीर पुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी इबर नियत अल्लाह रे यान पक्का शिल्ले निजर खुशिर जिंदगी रे कुर्बान करी अरकानर जमीन मत गलियारे रोहिंग्यार नौजवान कलर फुआरे थाकियारे दुख कष्ट मेहनतरे बद्दाश गरियारे निजर आराम बियारामरे कुर्बानी दियारे रोहिंग्या कौमरे इत्तेफाक और इत्तेहाद गरी रोहिंग्या कौमर आजादी रे हासिल करी बल्ला रोहिंग्या कौमर शांति रे कायम करी बल्ला अल्लाह लोई वादम मदे पक्का शील और इंदिल्ला फुरा रोहिंग्या कौम लोयरे वादा गज्जिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबार बेशाबशी शुक्रिया अल्लाह ताला आर अमीर पुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी रे पुरा रोहिंग्या कौम लेरे जानने की वादा गज्जे ए वादा यानर बारे आर अमीर सादक दे तल्ला शशा दे तल्ला बोलियारे अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी रे 2016 तिलती আজ্জা নয়া বছরের 2026 পর্যন্ত হামর ওরে বাকি রেখে আর কানের জমিনের মধ্যে কায়েম রেখে আর জীবনে কি রোহিঙ্গার দুশমন জালেম টেররিস্ট এ আছে ইবাল্লে আরে লারে গরি বল্লা বলি আরে আল্লাহ তাআলা আরারে কবুল গজ্জা আর আল্লাহ পাকে আরারে লারের মধ্যে বেশা বেশি কামিয়াবিয়দের আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মোর ফুরা রোহিঙ্গা কম জিবা আরার আমির अबू अम्मर जुनूनी আছে ওনারা এবারে হনহালতম মধ্যে নফরেবা 75 বছর বাদে আরগ আমির আরগ লিডার হইদে আরগ কিমতি লিডার হইদে এবারে ওনারা হনহালতম মধ্যে নফরেবা আরকান ওনারা ইয়ানো যাত্রা কিবা হনহালতম মধ্যে নফরেবা আর আমিরর দুঃখ কষ্ট মেহনত ইনরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হনহালতম মধ্যে যায়না করিব আল্লাহ তাআলা करीबी मुद्दत मदे रोहिंग्या कौमरे आर अमीरर कष्ट मेहनत एखलास नियत इनर बरकते रोहिंग्या कौमरे आजादीर नेमत लेरे मालामाल करिब आजादीर नेमतर गिरस बनाइब आर कानर जमीनर गिरस बनाइब इंशाअल्लाह आर अमीर एहन मदे जियान इम्तिहान मदे आछे यान अल्लाहर हुकुम लये रये दे अल्लाहर हुकुम सारा हनोशिस उन्हारे अनारा पुरा रोहिंग्या कौमे उम्मीद राखिबा और दुआ मजे याद करिबा अन करीब अल्लाह ताला आसान कर दिब और अल्लाह ताला हर इम्तिहानर बादे आसान कर दे एतल्ला अनारा पुरा रोहिंग्या कौमे और अमीररे दुआ मजे याद राखिबा अन हालतम मजे नफारेबा यार बादे
ফুরা রোহিঙ্গা কৌমের ভিতরে ও নজওয়ানকলর শুকরিয়া আদা করির যে নজওয়ানকলে নিজর বউ হুয়াইন নিজর মা বাবরে সুড়িয়রে রোহিঙ্গা কৌমর আজাদিল্লা রোহিঙ্গা কৌমর শান্তিল্লা বলিয়ারে শুরু তুলতি আজিয়া 2026 পর্যন্ত তকলিফ কষ্ট উঠাইয়ারে মেহনত করে দিয়া নরবরে ইতারার বেশা বেশি শুকরিয়া আর ইতারার মা বাপ ইতারার বউ হুয়াইনদেরও বেশা বেশি শুকরিয়া আর আল্লাহর রাস্তার মাঝে মেহনত করে দে নজওয়ানকলর